Pozdrav! Ovo je nastavak teme u kojoj opisujem kako iz MIDI datoteke možete napraviti Yamaha Style. Obavezno pogledajte i prvi video kako bi bolje razumjeli ovaj sadržaj, a link se nalazi u opisu. Otvaram program MIDI to Style i u njega unosim MIDI, a nakon toga otvaram projekt. U donjem dijelu vidimo da postoji varijacija A i B. To je ono što sam napravio prije i što sam prikazao u prvom videu. Sada ću odabrati 29. takt za varijaciju C i ona će isto trajati 4 takta. Poslužit će mi za refren pjesme, a postupak dodavanja na main C identičan je i kao i prije. U donjem izborniku uvijek možemo preslušati odabrane partove. Izradit ću i prijelaz za varijaciju B i za C. On može trajati samo jedan takt, pa ću tako i odabrati. A sada prelazim na izradu početka. Dakle, radi se o intro 1, on traje 11 taktova i ovako će zvučati. Mogli ste čuti da 5. kanal MIDI-a svira solo dionicu i njega sam usmjerio prema phrase 2. Otvaram izbornik Part Select i ovdje ću konfigurirati upravo da phrase 2 svira melodijski dio. Vraćam se u glavni izbornik i ponavljam proceduru za intro 1. Ovu istu melodiju havajske gitare iskoristit ću za intro 3, a on mi poslije može poslužiti i za solo dionicu tijekom izvođenja pjesme. Ponavljam postupak podešavanja isto kao i za intro 1. I za kraj obrade mi je ostao ending 1, u stvari radim identičan postupak kao i prije.
S ovim sam završio rad na programu MIDI to Style i konvertirat ću posao u novi ritam. Naravno, obavezno treba spremiti i projekt ako poslije želimo dodatno doraditi posao. Ako označite kućicu sa oznakom Export Conversion Data, tada će program nakon konverzije automatski ponuditi prozor za spremanje projekta. Ovu opciju je dobro imati aktiviranu da ne zaboravite pospremiti projekt. I prvi dio posla je gotov. Napravio sam style koji ima osnovnu strukturu, ima zaglavlje, ima markere, CSM informacije i sve ono što mu je potrebno da funkcionira u klavijaturi. A sada prelazim na uređivanje odsviranih nota. To ću uraditi u SGWorksu i to obavezno koristeći Mixmaster i njegovu opciju Go To. Kao što sam opisao i u prvom videu, gitara 1 koja se nalazi na kordu 1 je dobra, ali samo u prvom taktu. Dakle, njega ću kopirati na ostale taktove u varijaciji A. I cijelu varijaciju A sada kopiram u stvari na varijaciju B. Na isti način sam uredio i ostalu pratnju koja nije dobro konvertirana. Ovo je Bright gitara koja svira na Phrase 1. Na kraju spremam posao u SGWorks i izrađujem style s novim imenom. Završni dio posla, fino podešavanje, radit ću u klavijaturi. Ovo na videu je brzinski prikaz rada, a cjelokupan postupak možete pogledati u posebnom videu, čiji link imate u opisu.
Za kraj uputio bih par savjeta svima koji žele izrađivati ritmove na ovaj način. Prije svega za dobar stajl trebate imati kvalitetan MIDI. Bez toga nema sreće jer ne može se napraviti fini kolač sa lošim namirnicama, to znate i sami. Program MIDI to Style će odraditi osnovni dio posla, ali dodatno uređivanje ritma je neizbježno. Zato nemojte očekivati da će sve biti riješeno u par minuta i sa par klikova miša. Treba će vam dosta znanja i strpljenja. Moram naglasiti na kraju i da MIDI datoteku s kojom kreiramo projekt ne smijemo u međuvremenu editirati. Ne smijemo je mijenjati jer program je više neće prepoznati, bez obzira što smo ostavili isti naziv. Dakle, sva uređivanja na MIDI-u treba odraditi prije ubacivanja u MIDI to Style. Ja sam koristio XGWorks za uređivanje, ali vi možete upotrijebiti bilo koji MIDI editor. Bitno je samo da koristite Mix Master i opciju Go To kao most prema editoru. Nadam se da ste nešto novoga naučili i da je video bio koristan. Slobodno se pretplatite na kanal, to je naravno besplatno, kliknite palac gore, podijelite video na društvenim mrežama i hvala vam na gledanju. Do idućeg video uratka primite pozdrav od Kaspera.